Waangalizi watukufu wa Comore Info, encore une fois, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mande hili mona ongar jihundrao haruma ye aéroport ya Marseille province ani dainu rambao Marignane hulahiki ye mtukufu Yusuf Mohamed Bwana awange hama deheli mwanao wa Komori wa Juha winji nga mwanao kana hamme hamshe wajuha hahu wanesa mahaba yahao na gouverneur Yusuf Mohamed Bwana. محمد بwana وكذلك أيضا voilà tawanu shabab wa dawla haki ha madhi mwana kwa jajujua wala lihame hamshe asaja Assalamu alaikum. mwana wa zazi wa dawla haki wonge nga mwana hamshe wazaze kwa jalala wa baba ndo hali kadhalika mwananyasi Ben Abdu mwananyasi Ben Abdu ngarjua kana ngawena haziza hosha kikawaida haina sara huona si hanza ulahikimbavi o wandu wa Comore Info ikawo hanza hudunga ze analizi zaho abonge ngono ngasi savili za tasi huono e baridi heli liyo ya kakabati mdu ya shinda ya tamuhono poshoni ndrongo hindini ikawo huzi constate ba ikawa Komori ngwa onao nizo wona ovano tasi vanu kwezi Ikao donapava au marhaba menji nga rijohenda na hufanya mnaturu ilo wa Komori waoneukana kutwamba ndrabo ngesa ila haina sa rijo nga jorongo marhaba menji parao mpinga nzima ukao Ben Abdu.
abonge nyiwandu kaunga mchihundra umasiwani maore nzuani mwali nangazija gamonao yaukana Yusufu Mohamed Bwana bangar jihundra harma eshwanza sha ndrege sha Marseille province wa Komori wa Marseille wa Komori wa dawla ya haki wa Komori hamshe ngamonao wazaze ze drapo ya Komori shakeja tosha nana ye beramu ya he dawla ya haki buhitwa juu hontingoni ya uonesa ya ukana Yusufu Mohamed Bwana wa mkubali ya ukana oido ya wa bali abonge kartina zinjiza mwambiani ema pija wayo ngarongo wao abonge nyondikaonga mridungao habasa kartina zinjiza mwambiani tondo toka na mwone ukana Komor hakubali ya Yusufu Mohamed Bwana yemlezi hakubali ya ukana yewana na ndongoombi abonge ezabakishabo izo za hanyu ekanga mwanzo mpartage ye video ino ili wa Komori wonti pia waone ezajiri nezijiri haruma aeroport ya Marseille province ani daunu kwamba Marignane mwanao wa Komori wonti pia hamshe hamhu ha mtiti drapo ya Komori ne drapo ya he dawla ya haki nana levazi la Komori ngamrambu wao ndoka wanuti wanawatiti sindo alobanu shanga mjua ukana inu de notabilite ya Komori yande ma responsable ya he Komori wanudu wazingara ekonomi ya he Komori hauka eka Komori ngwa hundamba hindu ali watsongesa rwa baba wanu nanu wazazi wanu abunge kartina ndongozi nji za humambiani tondo toka na mwone namkwezi abo nge kartujwarambe walo wenjindo wa baba kartujwarambe ndo wazaze kartujwarambe ukana wavayando ndo wa baba haruma zenguo za kimila za Komor kartujwarambe ndo wazaze zenguo za shimila ngamona ukana ikatinde beramu eka tinde badge ya dawla ya haki de fular ya dawla ya haki nurambao echarpe haluha ya shimanga wazaze wa Appel de Marseille ngwa vanu wazaze wa dawla ya haki ngwa vanu wazaze kaondo wandisa embwana inu ngwa johu itimizi kutke kut abonge nga monao mashababi ni mashababa ngamona ukana wenji tawanu haba ndo wajao na rikafikiri ukana magari ya kamenji sha magari ya kamenji sha tao tujurungwa tongo huja ngamona ukana wandrungwa ngwa wenji banu karti harumwe mandamano sha wandu watuka uja wa mlahiki ngamjokana elasali ijaya au elasali ngio Marseille kwa joka hoendelea sha wanu ndo watuka huja wajewa mniko mhono wakati kao ngushio haruma eshi wanza shandege wange wangalizi watukufu wa Komore mfo nganyi wenji kao ngamridunga obanu ni wandu kao habaha do mwaka huja ngamonao letengwelinu ngarjihundrao haruma eshwanza shandrege sha Marseille province ha dzina la Marignane ahuja ri lahiki hau halu hashima ngari jerirenge ri accueillir ya mtukufu Yusufu Mohamed Bwana ngamonao ndukado sifiwa mruangalia ezijiriwa hamshe emakadre ontipia ngwa vanu hao shababi wazaze ontipia ngwa vanu ya uonesa ya ukana Yusuf Mohamed Bwana ye mlezi abonge nyondikanga mjihundrao homasiwani na mkena furaha nyondikanga mjihundrao Faransa shanga mjihundrao haruma imijimindwa jina na mjokana Appel de Marseille
daula ya haki wa Komori kamil wakubali wajibu ya ukana walindao mtukufu Yusuf Mohamed Bwana kejabaki ya ukana wajuhe sha tsawanu wanu kwati wenji huliho ndo aloho la sali esali ngio titi hama deli rizijuao sha umuhimu do toka rimoniseni emapijano ngamona wazaze heli wajisao heli wavayandro wababa ndo hali kadhalika wavaya zenguo za hao za shimila haukazali ekanzamila iyo ndio maana wakaonesa Yusuf Mohamed Bwana yaka woi mwana ya uvaliwa nguo za shimila. Mona ye conseiller spécial wa he secrétaire général wa he appel de Marseille tonto dada yo rikasuri kakaja jojua ikikakabanu wazee wa he appel de Marseille ngwa obanu wavaya zenguo za hao za kikamaida wanudu wazingara Komor hahuiwaha iyo ndio maana ikao hamadeheli mwanao wajuha hahuja walahiki mwana hao Yusuf Mohamed Bwana amonao wazazi vao amonao ni warambua wazazi wa appel de Marseille kangota warambue mndrangalia shehitwa sha wazazi wa Marseille nezentingo warambua zesura zoujisa zetwabia zoujisa na efulwar ya he mbwana ya he daula ya haki yoka bohitwa juu abonge nyinyi wandikao ngamjihundrao Komor nyinyi wandikao ngani hunu Faransa wa he daula ya haki amsikinio mwanama mjoka mbapanu aliyo mwanama Fahardin Ustadh Fahardin nane appel de Paris ngarishukuria ukabawe appel de Paris ngarjoka na kandongo za huwa nilia daula ya haki ngwaonio amboseye ngabo mashindano ya heze echarp abonge donc hama deheli monao vandu mbabahanu mtukufu ya joka voilà abange ngam monao inde sécurité ya Yusuf Mohamed Bwana monao amonao ngani Dungu kama kalima hamshashi sababu nzima kwa maana ikao waende sawa protocol Bwani zondeze sharp watatomba sanza zondeze sharp kwa watatomba harumwa sanza usishimini chwachu pangwachu é responsabilidade chegou a nazi shawadi ngomzani
ngamona wende sécurité ilinda Yusuf Mohamed Bwana ngari jihundao encore une fois yandikao ngauja mrangarie ri habasa Yusuf Mohamed Bwana ni kao muzisa ukana ehafanya ndongo hindi hata ya merite ze ndongo zinu. Yusuf Mohamed Bwana haina umjuo ngu elewa ukana merite ze ndongo zinu inu twama yanku swafi ya he Komor inu twama yanku ya he diaspora avonge garona o mzee Massoud Albas mzee Massoud Albas ikao wanu de ma grand administrateur wa Komor wa mongozi wa ezane za mongozi kuja ezane zinu avonge zinu pia ili mrambuwe ya ukana oskwaleo inu kavati ya lala hunu Marseille mzaze mwana mshwa huzaya emakoko hoa baba mashababi wa kubali luha ya shimanga wa adopte mwana hao Yusuf Mohamed Bwana abo ngenyi wandukao ngam ridungao nganyi hule notama appel de Paris ngarfikirukana kam naurira mahio fikirukana bose ngam jori sami hezjoka zijiri shambose nganyi fier ne dawla ya haki ya Marseille ngari dhwani ya ukana mkubali ya ukana bwana inungejo huwaswili kabati hunu wala hunu uka ngamona ukana wandu kwa ja lala ngamona notabilite ya Marseille wa ovanu tendewa ni president militaire na noasa ya dungwa ni mzee Massoud Albas ikao nana ministre wa he gouvernement en exil Ustadh Yusuf na wenji wadzade tena wa vayandro mkauho nanzani mwene seno wa baba hili wa vayandro sha wadzade tena bao wa vayandro yende manaboko yo muhimu tena ni waonese ili mrambwe ya ukana oskwaleo kweli haina ya tusamboni bombo ganyi d'accord donc ma de heli monao wandu ngo wenji haku ganyi takriban wandu majana 624 kaonga mridungao haba haino ngamridungao engasinda hubi ngasi Marignani kao yo deshwanza shandrege shahe capital ya Komor Marseille ka kapitali ho de uyanshi wanadamu wengi wa he yensi wondo minji wenshi wanadamu wengi wa hensi no rikubaliana ya ukana haruma emijilo hunu duniani kamil taije hondre moroni bien sûr Marseille ndo mahalani kao ngavo wa Komor wengi yonde mana voko wandu wakubaliana ya ukana Marseille de capitale ya Komor ngamona o secrétaire général wa appel de Marseille ne furaha ya l'Union ngedaino no wadzadze wa appel de Marseille ngamjwa ukana ndongo hama dazinu zinu za ukana mzione mzikomate kejabidi na ndongo kwa leo auka bibi alayka salam ngamjenda na marhaba mji
Ambia wala nono huladwa wanadamu wabile wetu chakabatsiruhusa mchukua ya kusho mabani kaunde ya ima hata mpaka ya wasidi mlango hao. Marhaba menji avonge nyondu kaunga mridunga hapa hanga ni takriban majana marandaru na mengo mitano na wenji Sigare na yobera. amezijua abo nge hama del mjuao gamonao kana gasi majana sita na wenji ikao ngari arjundao hau ngamridungao haba hayu ngasi unu Marseille province harma aeroport ya Marignani ha ulinda mtukufu Yusuf Mohamed Bwana. Yusuf Mohamed Bwana ikao ha dungu aeroport ya haha ya usiku wa jana. Marhaba bangenga muna wadadatu wa jisao wa appel de Marseille ga muna ze appel pia kamnauka déçu wadzadze wajuha wadzadze wa Irumbi wadzadze wa appel de Marseille wadzadze wa daula ya haki onti pia ngwa ovanu nga mrabu wao wavayando wojisa ranzihale wovando ranzihale shango juo usiku leo wakauja wa lahiki Yusuf Mohamed Bwana uka unu usiku special usiku mashhur abonge ni wandikao ngam ridunga wo habaha na mjukana ngarjihunda wo harumai aeroport ya Marignani hunu Marseille aeroport ikao communauté ya Comore ya daula ya haki wadzadze we nzairumbi hususan ndo wadzadze wa Marseille wanumi hujibiwa nao halisi yonde mana buko wewe me nesolojani wa film ina sa parce que wo ujisa wo vayandro hardi wa zivali yandro usikale wenzi yonde mana buko haina saya miwatengelea hauka wanu wao hama demfuno wao miwanza wa filme haina saya siku wova yandro leo wajuhana tasi 4h du matin wajuha ili wajiwa lahiki Yusuf Mohamed Bwana ngwa hama wambilwa ukana ngavo mndu ya rentier pouvoir ya irenga haigozi shamvu abo sina telefoni ya siku hani mmoja fanya video anajistezea habari za bila kichuki mchapia video kichuki kesi mmoja anajinga namba memoria ketina memoria kesi anafanya video donc garjore jemba nga monao kana inunde notabilite ya Komori wandu zingara ekonomi ya Komori wandu atsongesa mlaumba hindu nyondika nganyi Komori tsawanu leo waonokana yo aula waje warenge Yusuf Mohamed Bwana hana mna nyinji wa mrenge haukawonde champion wa hao wonde wano bwana ikangwa wanao ngamona watsanu ngwa vanu ye équipe technique ya appel de Marseille tsawanu ngwa vanu amande heli mrabokana tsawanu ngwa vanu wonsi ha me hamshe abonge
ngani majana fukare ikao ngamridungao hapa hamsa ndepase majana fukare réellement vaka baridi ngavo baridi haruma ye aeroport inu vaka baridi ngavo baridi muono ye magari yakauja hata ijonda vaha toujours e magari kajazia hurejei avo ngeye izo rijo mabiani ukana d'un moment à l'autre gouverneur ngujo wa Swili ti hali hapo e envio izo ndizo rijo mabiani envio isa ikansi yonde ilo sur e envio isa ikansi wa Swili embavio ngasina certitude e avio isa ikansi gamonao ya helo wadzadze wavaya wa babatena wazirengendro owenji gari la mando litendeo ele gari la Mohamed Saïd secrétaire général wa appel de Marseille le gari la ville ni chondunga yabo ne le gari la sécurité le gari la ramu yabo ni chondunga ne le gari la presida le gari la ni chondunga yabo ne le gari la sécurité Ganga magari mane yana muhimu ya tende anafunga cho uonesa wa mahalani richo ubira kabali kala mangaino aina shopera global ela tingume ya dunge wa mahalani kao emruwa ya cho ubira marahaba menchi abange nyondrikao wange ngamona risari dépassé 750 personnes hunu komoremfo ngarim shukuriao ne nyandikao ngamridungao wakati ndaunu uo holiho wandu ngwanjezao yo muhimu ya sihumabiani ezabari hindri yehunu dahu hunu Marseille province ani de aéroport ande shwanza shandrege haluha ya shikomor sha Marseille province ikao avio ikao ibali hawi ndrege ikao ibali ya mtukufu wa Yusuf Mohamed bwana isa ikansi sécurité kwa ti hule rikauni kwa instruction heli abidi zendongo zibire abonge nga monao ya ukana notabilité ya Komori wavaya emaguo ya hao dala yangali aliala ikao nguo tinguo bo nyandikao amtongo subuti mzirenge mkaza po mafuziju nguo tinguo zinunguo za zilona fasiri zinu tinguo za ukaza mafuziju sha zinunguo zilona fasiri bangavo wenji wendao mbio wezirenga wezikaza bo ntingoni asalia sumani yo zao fundi ustadi sha amjokana zenguo zinunguo ikao haina uzivao yojulwa usiku ya zivaya zo ustehilwa na owatende no wajao inu de mila ya hatu abonge utuhanza na ilawe bakajaso hamvu sha na fahamu na stehi zendungu ikao waze wa hatu wabaya hatu wazistehi wazibama ngamona uka ngari jihundrao encore une fois haruma hunu aéroport ya Marignan ngasi takriban wandu majana mfukare naya ngari mshukuriaoni na sambaze ye video inu ili wandu wa Komor walo Komori wa rambuwe ukana ka vatsi zandrabo havaha ngarjoka wenji wakahanza waje na wenji walohontiani rahawa tuwaswili na wenji kaongwa jihundrao haruma salle ya ikoni kao de ijokaula hiki ya mtukufu Yusuf Mohamed bwana izo rjo mabiani do kana après maha miraru ya bwana
wadzadze wa Marseille wadzadze ikao doaza ya Yusuf Mohamed Bwana wadzadze ikao doaza ya waulawa wao vanu wauonesa ya ukana wao pre ya huenda jusqu'au bout hauka inutimbana ya ukana wa rejei dingoni abange appel de Paris garfikiri ukana kamna uona ukana hazi izingarwa nai ngarjwa ukana leo mfumbili kao reru habanu kikawaida ngabo legungu la jana na mengomine naya sha la kulli hali ngarjwa tena ukana avaya hele gungu ngarjwa rema yezi fafa zahe o mroho haruma من أجل استقبال القائد محمد بانا marhaba menjabange nga muishiauri ka wazima ni mtukufu ministre wa he gouvernement en exil Ustadh Fundi Yusuf abo hamambiani pia baina jusabwe yalireme azali gouvernement ya Mustafa Sechek gouvernement ya tendwanisa Mustafa Sechek ngio parmi hiyo ndio maana boko hafanya ukana zo muhimu halisi ya jebanu ili yaje yaonese wa uzima ya ukana hari shetani ngutabiho eka haono omtsanganyi hono abonge mushia ngarjomunda wakati ekari washwili Marseille renge nana ze plateau za tungarjo zibua harumaze ntiuzi jao zinu rirenge owandu ikao wajibiwa oneze ndongo zinu kana inu ndongo njema kamona ukana Ustadh Fundi Yusufa kajaja banu yasinyausu akausha upande sha ngushante victoire ngoneso kana Yusuf Mohamed Bwana uondaye yeutsindaye azali asumani bai sha haina ujojusa nyendo ya ireme harumaye yezi ya kifujari ya azali asumani Ustadh Fundi Yusuf hamadu wananya onti pia wahe gouvernement en exil ya Mustafa Sechek ngwa johu yu ngamhono abonge nga mona ukana wa Komor wajuha wenye Marseille wajuha wenye Komori hamshe ngwa vanu na huomba Mwenyezi Mungu yakana sihale yabo amboseye ngarjo wa bonge nga monao
na mtsambaze wanyi izo mwanao nyotika kaurudi mwenjeza ukanganyi wenji mridungao letasi la leo linu ngari jihundao haruma eshwanza shandrege sha Marseille province niwandikao ngamdungao Komore mfo ngari mshukuru yaoni na ile mizungu ya hamba de fidelite ya hanyu do ukana mkubali ya ukana Komore mfo inu do upando wa mando wa huangalia zihabari kao ngazijiri haruma dunia kamili zihusu ye Komore abonge monti ngari mshukuru yaoni na mnikani mhono mwema wa hairi na hushukuria jitihadi hanyu kana mdori dunga arjo kanya nyihanza upando wa hanyu unu upando ikao wo utsesa upando ikao wo informe upande ikao wo fanya zendongo za ukana haina mkomori ya jihunde haruma upando unu kado nzima haruma usiku wa ushashi ili yaje yajue ezijiriu Komori avonge nyondika mkahuja habasa inu ngarudi rejei ngari kujiunda haruma ishwanza shandrege sha Marseille province ni kuambilwa Marignane mwana wa Komor wa Dzadze wa baba emakoko wana zijana onti kamil wandawala wa Dzadze ikao kumadimsaidie haka wade yambeukana wanu mahosamishana ngono wujisa wuvawandro ngao na mapesa wajuha wajiwala hiki Yusufu Muhammad Bwana ikao mkulindwa hama dehilir ko hamba demoma alot eka waruha vanu ngarjo jihundra haruma shiwanza hau ye sali ya ikoni kaongio homdra wararu ilur kwamba 3e arrondissement haruma ye nzia ya mbao Lubon eka waruhavo bien entendu ngarjo kala leo mfumbili ngamona wa valia zenguo za hele gungu la Azalia Sumani gungu ikao ambweseye de la jana na mengo mine na nane samahani abonge o wadzadze tsawanu waujisa izo zambwa ukao wadzadze wa Komoro wo kujisa ranzira amonao wabaliaze drapo ili waje walahiki Yusuf Muhammad Bwana ngwa wenji hadis kartushindara wa filme pia abonge nyondu kaonga ridungao na mtsambaze ye mapijayanu ili watabihao wazidi utabiha no wajibi wao wajibiwe ani wajokana ngabo tomaya Komor leo ndo handani ranzi lona takriban maha miraru ya kamili ya wanambwana leo ndo handani kao ngava roha ili kuhamba sujai uwano ni mbwana ya kifujari ya roha Komor yaje ya lahiki ya diaspora ya lahiki ya daula ya haki ya lahiki wadzadze wenzai rumbi ili ya wafanyilie ye bilan ya bwana ya maha miraru ya kamili Yusuf Muhammad Bwana ngarjo kana isho ya jahunu hakaujambio wadzadzahe yambio wa babahe yambie wa Komor zendongo ikao hau mbwana ikao helingu iwano ezabaki zifanywa abonge ngarjo dana hishila mwana mshwatu mzima Rukia abongenga mwana mademoiselle Rukia nga nyumdambua kamono Abdalla Boifubaju mumono daula hakibo boitwaju na ebaji ya daula haki nyumdambua kana waondo wa Dzadze wa Rumbi wa he appel de Marseille wa wajua abonge Abdalla Abdou Hassani tulia o mbaba hanulio ba Assalamu alaikum tonto wahatu mzee Masoud Albasi kao de
massage nde presida wa he massage ani doandu kao nde daraja za juu zikao muhendesa embwana inu we ufanya mizi minji Komori we ufanya mizi minji hunu ufanya mahamiraru ya mbwana ukakomori shatsa we huja malgré tout kujalemewa tsanyi ngapo baridi sha huonokana yo aula je ulahiki mwanaho Yusufu Mohamed bwana hukaho masiwani huonwe helientilio hurejei huja hurudi hutia zenguo za wana ne daula ya kifujari ndongo hindi ni ranzi hurejei heli uonao ya mobilisation ikao andu wafikiru hama zinu jana do zendongo zinu zandisa ntonto hatu ambweseo wako wandu wa Komore mfo wajuanza wahuishirie mbavi mambuka ya ngeo dhamana wa bibi wa kisiasa arusena woide dhamana kinyume Komori harmona jana Mungu minadina wa nane shabadi wa madrasa Mungu shabadi wa hamsini ushabadi wa hakimu ushabadi wa hudami na madharau mawanu wajuao zuwazao wajuao zuwatuhani zuwatuhani kwa tuanza nungu kasuku yegani ilo Komori matalani sha zitwambia kasuku gana neti kasuku gana wakati kasi 1960 kasi 2021 na mbugana ni wakati mbugana kubanulia watu wado na ifani ndio kupolitia ngambona wazazi wa Komori mshababi wa Komori wazazi wa Komori wako tija sasa ujanzo ndani kutokana na ndio mausika ya jumla mana usuka rabia leo ndonisha ndio kazi ndio wale walisha kwa mwana mwingine nana watu ambao weimwana wahesa ambao ka zinzo la jomba haini mwanamkomo ya subuga na komo ya jahilaka kwa mswani ya boria ya wale sisi katuha tusije diraka kwa mahatu kwa wana haini mwana kutana tabia jezi wani ndo ambia wa komo nasma haini komo watu wa marhaba menji mtoto Masudi huyenshi serikali zinji za he Komori wakati kao huono ukana serikali kao ngwaendesa wezi ya Komori wejahunu ngwaholelwa ungano haruma za aeroport uja ngono kana leo mndukao kati haruma serikali abadan
haja sha ekomori kamili puisque ekomori yonde ekonomi ya komori tawanungwa uvanu ontipia 90% ya heye budget ya komori nge rohao nondruanu mrikao kati haruma yezi ngono helia jarengwa enge ema ezindongo hizo ngazi hwambia ondongo hindi mzee Masondi shawajua zake wa Komori no peuple souverain wangu warengati haini mandamu kuri ya wale ya mtamuka ya kuchukua ya mwanzauna kwa jiude sungu kaniswa wangu warengati ya kuchukua kali no boyi kasana yemo raia Komori shae heada yani kwa Komori denze ngauza maendeleo ya ulisa kwa Komori yote jao lazima kujao kabo lazima kuwa na nyasi kabo lazima kuwa na nyasi hao wana haki ndio hapo ndio maana wasirege hapo ndio kaya wangu wa Komori no basubera na wangu wangu haza Komori sha kuchua faulu wa Komori kugarua shele zauka president hawa waliosia president wote wa faulu atijua renge Komori wafanya malufu wa Saudi uyode kuamba ka usaho yake abata dahari ruhabwe mwanarege no president soi-disant amzaboro soi-disant president chagara boswa saka jakugane mandaho hisa nge ene soyini kwa Komori kuja kurudi ndio polisi ngane serikali ya inu olisaka ngania hesi kabasa karuri wahili wewe ngojo huru mjapare wahili wa Komori ndio ngomisauka wa Komori wanaishi wao ishwa tuanza wanzao kwa bia jema kulingana sia hao marhaba menji habanuri ngarjoenda na hurejei hamandeli irimwambia uniri kabwa timana mzee Masoud Albas ikao inu de mkokojo wa he Marseille Kamil ya zalihaniha harma mji wa Fumbuni ngamu mji wao nyo tipia ka wanu doandru wa himisa ezi aliswali hinana sisadungabo abozendronga kauzambabo izo kaja kaupahenda shawi mndo arumishi he Komori ya Iruma ya isaidia yonde manaboko haina ndongo ya zambabanu na mzirenge he mihono yomili na monti mwana yekayengwa shaujenga mwana yehujanza Yusuf Mohamed bwana ngu janzo hadi haonesa ukana yezi ti bunduki na makartasi na urauswa makartasi shaezi deheli Yusuf Mohamed bwana katina hata signature ya sinyomba bahanu shainu dehezi ya lonio yonde mana ukaharengwando jeheli aka owarengaezi haigozi shamvu eka wajahunu wohulahikiwa hangano abonge nyondikao ngamridungao na mjokana ngarijundao encore une fois ngasina lera takriba wa baba hatu wazaza hatu ngwa ubanu wahimi ha ulahiki Yusuf Mohamed bwana ikao ngari fikirukana ama wakati mshashi ngujo roha haruma shiwanza sha ndege sha Marseille province abonge dohuto monesani mwishia mzee Masoud Albas izo ya kaurambia ya ukana Yusuf Mohamed bana woi ngujanzo sha katwanziwa jeliaka azalia sumani katuyengwa sha ngujiengo yonde manaboko owadzaze ekazala sumani nwandrohe wajahumu wobalanganu wende wamholelea sha urudi tena mwamona oheli wajuha hasibabu Yusufu Mohamed bwana wajua mwenese ya ukana wo ujua hurenga mwana ikao hakubali yake mwana hakubali ya watende azala sumani urenge yezi zamvu ngo fanyo nai na utimba naizinji yonde manaboko o wadzaze na edaula ya haki ekawajuha wo ubalanganu hama deheli wishiao wanu ontipia inu volontaire hao 4h du matin nga monao wa jiprepare ili waje wa lahiki Yusuf Mohamed bwana wa mtie marashi wa mtie zemwau wa mtie zebizu pendant que oandruikao ngwamba ukana hari ngwao na daula eka wajahunu angamjwa weza jo kazi jiri kaengewa kabanu eza jo jiri jo kawa zazatwanu pia warwa wa
makarto ya ngano ili waje wawalahiki na majwai iyo ndizikofanyishia abonge inu lesonku yahanza mrambue ya ukana yezi timizinga yezi tiurasua signature sha yezi hulahiki ndohu amini mndu ya stehi maranya eka stehi maranya ngawajo stehi eka kuja stehi maranya baho kwa nao hustehi yode mana uona ya ukana Marseille kamili ke jalala na wanu ndo waroha wajehunu ala aeroport sha hamad helimsijua wenji wajihundrao haruma esali kaonge jihundrao haruma mndra wararu haruma enzia ikuambilwa Lubon haruma lefuko la ikoni liyo yabo sali ya ikoni luha ya Shimanga shawanu ndo tukaujuha waje watomo na wakati ya jouroha haruma ndege ikao de Chiopi Airline abonge ni wandu kao ngani Komor wadzadze wairumbi daula ya haki wakanza wa mweneseni yakana ikawa no mndurangu ha Komori dhama na mkomori ya roha huja hunu wokwatorwa wanganu ngabo wamerite nganu wahulele wanganu na majwai ngabo wamerite warengwa ha ngasina na problemu wa connection sha ngarfikiruka na irejei wandu ngwa wenji sha kwa ja lemewa ngarona mwananyasi wa Mongozi FM abonge ngamona owaze wao onzi kamil wa lovanu ngwa wenji haku appel de Paris ri mtemeni ya mzimba pale ngasi sur ya ukana usiku Yusuf Mohamed bwana ya jokahuja Paris na Marseille hoka haruma information rilonizo ngari shiao ya ukana mkini ya ukana Yusuf Mohamed bana ya fanye ziara haruma yenti ya Faransa kamil haruma ye miji mihu ikao wo hufanya emandamano ani wondo mji wa Nice wondo mji wa Lyon wondo mji wa Paris na no mji wa Marseille abonge ngamona ukana wa Marseille wa mdhemeni ya mzimba pale ebanga mjoshinda mreponde ni wa Nice ebanga mjoshinda mreponde ni wa Paris ebanga mjoshinda mreponde ni wa Lyon en tout cas wajibu wa onesa ukana leo kwa jarwa majwai ya daula haki kwa jarwa majwai hujaharuma aeroport sha au contraire wa balia yemiharuma ya hao ya daula ya haki wa balia levaula hao lamila da haina ndongo ikao azali asumani yekatuitaha iyo ndiyo wababahatu wadzadzahatu wazifanya wavaze ngo za sheo za hao na de miharuma neze kofia za bismillah za hao wadzadze ngo hawinji watia zenguo za maua za hao wanashwabdala ngwa ovanu hama deheli uzijuao ka wanashwabdala wao toujours Abdallah toujours vivant abonge oh, merci beaucoup en tout cas vous avez entendu maintenant tout le monde sait que bon gazendo na huja en tout cas crema journaliste ni mradi soba le portable ajaharendeje umeona mtidolona hindi ndio tikauza mzasha adit sijamtia ficho zina miri toka nje kazi kubwa ila tu zitengwa sina sinisona ila tu do mwambia ni ukaya Maintenant, vous qui venez de nous parvenir, merci beaucoup. Vous qui nous suivez sur le mur de Comorimfo, sachez que l'ex-gouverneur ou bien l'ex-ministre Youssouf
Mohamed Bouana a pris l'Ethiopian Airlines et il va d'un moment à l'autre être accueilli par une forte délégation qui est venue de Marseille, ville, puisque comme vous le savez, Marseille reste la capitale des Comores, en tout cas pour nous, puisque c'est à Marseille où il y a une forte communauté comorienne, un peu la première ville qu'habite la communauté comorienne. C'est pour ça que Marseille aujourd'hui s'est vraiment mobilisé depuis hier. Vous avez vu la commission de la délégation d'accueil. Je pense que je suis avec l'un de ces responsables de cette commission, Adil, le jeune Adil, qu'on avait fait en direct hier pour continuer à mobiliser pour nous. En tout cas, je pense que la mobilisation est au rendez-vous aujourd'hui. Je pense que ceux qui sont aux Comores ont compris que Youssouf Mohamed Bouana reste l'homme fort de Moroni. Puisque contrairement au gouvernement en place, le gouvernement illégitime d'Azali Assoumani, quand ce gouvernement vient en France, on sait ce qui se passe, qu'ils sont accueillis par des œufs, de la farine. Alors qu'aujourd'hui, on voit la communauté comorienne qui est là pour accueillir l'opposant numéro 1 au régime dictatorial d'Azali Assoumani. Donc vous qui nous suivez actuellement, sachez que nous sommes à l'aéroport Marseille-Province pour l'arrivée prochaine, puisque d'un moment à l'autre nous allons bien évidemment voir l'image de Youssouf Mohamed Bouana qui a pris l'Ethiopian Airlines à Moroni hier et qui est attendu ici à Marseille aujourd'hui. Le Daoula Yahaki, qui signifie littéralement pour un état de droit aux Comores, est fortement mobilisé pour accueillir Monsieur Youssouf Mohamed Bouana. Écoutons un peu l'une des mamans de l'appel de Marseille, ces mamans-là qui manifestent depuis 3 ans et qui n'affaiblissent pas, mais au contraire qui sont plus que jamais déterminés, puisque vous voyez ce cortège, cette ligne interminable jusqu'à la sortie de cet aérogare, tout ce monde-là qui sont en train de vivre ce moment fort des Comoriens qui sont venus accueillir Youssouf Mohamed Bouana, l'ex-ministre. Certains se posent la question si c'est le président de Comores. Bien évidemment, c'est le président de Comores, puisque nous avons entendu monsieur Massoud Elbas qui disait tout à l'heure que que Azali Assoumani, en fait, c'est pas qu'on n'aime pas Azali Assoumani, on n'aime pas ses actes. Mais comme Youssouf Mohamed Bouana, on ne l'aime pas, on aime ses actes. Point final. Donc, sachez que pour vous qui venez de nous parvenir, qui venez actuellement de connecter sur la page Facebook des Comores Info, la première page des Comores, la première page d'information des Comores, puisque c'est sur cette mur. Vous êtes à peu près un peu plus de 400 000 Comoriens qui nous suivent un peu partout dans le monde tous les jours. Sachez que nous sommes ici à l'aéroport de Marseille-Marignane pour l'arrivée de Youssouf Mohamed Bouana, l'ex-ministre de l'Éducation, si je ne me trompe pas. En tout cas, si je me trompe, bien évidemment, vous pouvez me rappeler. En tout cas, nous sommes ici à l'aéroport Marseille, province Marignane, pour l'arrivée d'un moment à l'autre de Youssouf Mohamed Bouana, attendu par une forte
délégation de la notabilité de la notabilité des Comores, hein, qui sont vraiment bien mobilisés, qui est vraiment bien mobilisé, excusez-moi, mais aussi et en tout cas vous voyez que l'ambiance est tellement très forte, hein. Vous voyez que Youssouf Mohamed Bouana mérite ce qui se passe aujourd'hui ici même sur l'aérogare de Marseille-Marignane. Des mamans bien habillées traditionnellement, comme d'habitude, avec l'écharpe Daoulaya Haki, Mpaka Daoulaya Haki, qui signifie pour vous qui regardez ces écharpes, qui signifie littéralement pour un état de droit aux Comores. Ces mamans ne réclament qu'une chose, juste un état de droit aux Comores, avec le point levé, pour montrer que jamais on ne lâchera rien jusqu'à ce que les Comores retrouvent sa démocratie, hein, qui a été amorcée il y a longtemps par le père de la démocratie, M. Saïd Mohamed Johar, après 12 ans de dictature de Mohamed Abdallah à Derreman. En tout cas, vous qui êtes sur Paris, vous ne ratez pas, certes, vous n'êtes pas ici même à l'aérogare, mais je pense que vous ne ratez pas grand-chose, puisque Comores Info est là avec vous pour vous faire vivre en temps réel ce qui se passe sur l'aérogare de Marseille-Marignane pour l'arrivée de Youssouf Mohamed Bouana. Pour ceux qui nous suivent, ou bien pour ceux, imaginez si Youssouf Mohamed Bouana avait déjà, excusez-moi, oui, donc imaginez si ce voyage a été déjà annoncé quelques jours. Il n'y a que 48 heures, voire même 24 heures que ce voyage a été annoncé sur les réseaux sociaux, que vraisemblablement Youssouf Mohamed Bouana aurait pris l'avion à destination de Marseille. C'est d'ailleurs pour ça Youssouf Mohamed Bouana n'a pas choisi Marseille par hasard. Il a choisi Marseille parce que c'est ici à Marseille où le 28 mars 2019, les Comores se sont mobilisés. Un peu plus de 12 000 Comoriens se sont levés sur la place d'Aix pour dire non à la dictature, mais surtout non au massacre qui a eu lieu au camp de Kandahani. Mais quand vous voyez, après 3 ans de lutte acharnée par le Daoulaya Haki, par les Mzanze Mwenzaïrumbi, qui sont toutes là, les mamans, qui n'affaiblissent pas après 3 ans, ils sont encore là. Le Daoulaya Haki est encore vivant et plus que jamais déterminé. Donc, vous qui nous suivez, excusez-moi, vous qui nous suivez, sachez encore que vous êtes nombreux. Partagez cette vidéo, partagez pour que ceux qui sont un peu partout dans le monde, on essaie de parler un peu en comorien et un peu en français pour que les enfants qui ne parlent pas forcément le comorien, les enfants nés en France, ou pourquoi pas, puisque Comores Info reste une page de référence pour les informations comoriennes, bien évidemment, on aimerait bien que d'autres nationalités nous préparent. Donc, du coup, d'un moment à l'autre, donc d'un moment à l'autre, vous allez suivre, partagez ce moment fort. Partagez ce moment fort, puisque vous le savez que depuis 3 ans, il y a Oustad, depuis 3 ans, les Comoriens de Daoulaya Haki, quand ils sont sur les aéroports en train d'attendre des autorités comoriennes, ils viennent avec
de la farine, des œufs pour casser sur les costumes des autorités. Aujourd'hui, c'est le contraire, puisque vous voyez une forte délégation qui est là. Vous voyez le gouverneur qui est là. Vous vivez un moment fort. 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 Vous vivez un moment fort de la vie, puisqu'il n'est pas encore président. Youssouf Mohamed Bouana, vous vivez un moment fort. 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 Vous vivez. Vous vivez un moment fort de la vie. Vous vivez un moment fort de la vie. Vous vivez un moment fort de la vie, puisque Youssouf Mohamed Bouana vient de Youssouf Mohamed Bouana qui est là, l'ex. Galia, na mwime chao, na mwime huko. Quando uma oficial ali, oui, ça va, mais nous allons la téléphoner. Ah, mais trop, Vous vivez un moment fort. Il n'est pas encore président, il n'est que juste le chef de l'opposition et il est accueilli en grande pompe ici à Marseille-Marignane. Vous qui nous suivez actuellement, qui suivez la page Comorinfo, sachez que vous êtes sur l'aérogare de Marseille-Marignane et Youssouf Mohamed Bouana est accueilli en grande pompe par une forte délégation de la communauté comorienne de Marseille qui ont fait le déplacement pour montrer que plus que jamais il est leur grand favori, leur élément qui est capable de neutraliser le dictateur Azali Assoumani. En tout cas, vous qui nous suivez, sachez que le plus important est que Youssouf Mohamed Bouana est déjà arrivé, il est accueilli en grand pompe, bien évidemment, puisque tout le monde est là, il y a plein de téléphones qui sont là pour l'élever. C'est mon président à moi. C'est lui qui a les trucs.
Bien arrivé. Ya umbwa haumbwa, ya umbwa haumbwa. Fataha, fataha, Aya na mjie homa garini nyandikao ngani Marseille cortège nge johu kayande namke mbuwe emadi risha yahanyu aukana cortège nge johu kande ngamonao ye forte mobilisation ya ho wa Komori wa gam juao ukana vanura ha kartsar mamandamano shawanu ndo watu kauja wa mrenge hunu aeroport wenji ngwao Marseille haruma ela sali ngarjenda abongenga mwishao rendo tsahari hunde mna interviewsha ye dhamana wa he ye commission Mohamed Ismail kao inu dempinga ya he daula ya haki ngena etiketi majana matano skwale wonu ngoni sokana na rinjeho magarini rijwa huwasuli haraka antuka nyondri kao nganyi hule ngamridungao na mjoka na Yusufu Mohamed bwana hawasuli hunu Marseille Marignani mdungu ana kwa ana heli ya harengwa ne notabilite ya Komor hata owandu kao waka vanu warendeje ngamonao owazaze wahe appel de Marseille vanu kwa jambilo ukana leo kwa jabalanganu shaleo wabalia zefa abungetsa wao Tiparwane le gari gamjo ni sami le mama toute façon garenda bo la sali garjo hungwa enzia ila rirenge akaila salinge jo kantiti rihezea bwata horoha bori wasili vieport nyandikao ngani mkazi capitale de Comores nyandikao ngani Moroni nyandikao ngani Paris surtout les Parisiens garjo kana daula ya haki ya Paris rimdemeni 2-0 hein ngarifikiru kao siku ya huja kama ushinda mfanye vous pouvez pas faire mieux que nous ngarifikiru rimlasani défi hein abunge ngarumbeo Mwenyezi Mungu ya ukana rijeri en tout cas accueil c'était du lourd. C'était du lourd. Ngamona we mathamana pia wa jua tawanunga ovanu nzaone se haina ndongoza
kutoa azali asumani haruma yeyezi ngo vanu vange wasawa decide ngarjenda na haina mndu nafanye taratibu hata ya adili wakomori ujwa hanza wa ujwa huyenga bon na mkeradhi nyondi kao mkauridunga ri unguwe mbavi ili rijwa uhea ho magarini